Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nabila Umi Habibi. I am from 11th grade MIPA 2 and now I want to retell about explanation text, that is how does rain happen. We all know that rain is primary source of fresh water for most areas of the world, providing suitable condition for diverse ecosystem. Rain is water that descends from the sky through several processes until the rain occurs. Do you know how does rain happen? The phenomenon of rain is actually water circle. The concept of water circle includes the sun hitting the earth's water surface and causing the water surface to evaporate. Earth's water includes water from lake, river, and ocean. Then the water vapor experiences condensation and becomes condensed vapor. Condensed vapor is formed from droplets, so that when the air temperature is high, it makes the droplets gather, condensed, and formed into cloud. The presence of winds help clouds move and gather in other places that have lower temperatures. At the time, the droplets become heavier and unstoppable and cause the droplets to fall so that there is rain. If the droplets drop in area with very cool temperature, the droplets will drop as snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through dry air. This is called virga, a phenomena which is often seen in hot, dry desert region. Okay, so example of the text is explanation text. Why? Because the text explain about natural phenomena, namely the occurrence of rain. Generic structure of the text is first, general statement, paragraph 1. That is, we all know that rain is blah 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 until. Do you know how does rain happen? Why paragraph 1? Because paragraph 1 contains general information about rain. And second, explanation. Paragraph 2. That is, the phenomenon of rain is blah 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 until so that there is rain. Why paragraph 2? Because paragraph 2 contains a series stage of rain. And third, closing, paragraph 3. That is, if droplets drop in blah 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 until dry desert regions. Why paragraph 3? Because paragraph 3 contains additional information in the form of rain falling in cool area is snow, and in hot region is virga. Itulah tadi contoh dari teks eksplanasi yang dimana berjudul bagaimana cara terjadinya hujan. Seperti yang kita ketahui, hujan merupakan sumber utama air tawar untuk sebagian wilayah di dunia, menyediakan kondisi yang cocok untuk beragam ekosistem. Hujan merupakan air yang turun dari langit melalui beberapa proses sampai terjadinya hujan. Apakah kamu tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Fenomena hujan sebenarnya merupakan lingkaran air. Konsep lingkaran air meliputi matahari dengan sinarnya yang terik memanaskan permukaan air di bumi dan menyebabkan permukaan air menguap.
Air di bumi meliputi air yang berasal dari danau, sungai, dan laut. Lalu uap air akan mengalami kondensasi dan menjadi embun. Embun terbentuk dari rintik-rintik air kecil, di mana ketika suhu udara semakin tinggi, maka hal tersebut akan membuat rintik-rintik air menjadi berkumpul, memadat dan membentuk awan. Nah, tiupan angin akan membantu awan bergerak dan berkumpul di tempat yang suhunya lebih rendah. Dan saat itu awan akan semakin berat dan tak terbendung lagi sehingga butiran air tersebut jatuh. Itulah disebut dengan hujan. Apabila titik-titik air tersebut jatuh di daerah yang memiliki suhu sangat dingin, maka titik-titik air tadi akan turun sebagai salju. Namun tidak semua hujan sampai ke permukaan. Beberapa menguap ketika jatuh melalui udara kering. Nah, ini disebut dengan virga, sebuah fenomena yang sering terlihat di daerah gurun yang panas dan kering. Nah, contoh teks tadi disebut dengan teks eksplanasi mengapa? Karena teks tersebut telah menjelaskan tentang fenomena alami, yaitu tentang terjadinya hujan. Adapun strukturnya, yaitu yang pertama general statement, yaitu pada paragraf pertama yang dimulai dari we all know that rain bla 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 sampai do you know how does rain happen? Mengapa paragraf pertama dikatakan general statement? Karena paragraf pertama berisi informasi umum tentang hujan atau topik yang dibahas. Dan yang struktur yang kedua yaitu explanation. Paragraf 2 mulai dari yaitu the phenomenon rain is actually bla 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 sampai so that there is rain. Mengapa paragraf 2 dikatakan explanation? Karena pada paragraf 2 berisi serangkaian tahapan-tahapan tentang hujan. Dan yang ketiga yaitu closing, penutup. Di sini paragraf ketiga mulai dari if the droplets drop in bla 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 sampai dry desert region. Mengapa paragraf 3 dikatakan closing? Karena di sini paragraf ketiga berisi informasi tambahan tentang hujan. Apabila hujan turun di daerah yang dingin, maka itu disebut salju, snow. Dan apabila turun di daerah yang panas itu virga, atau bisa jadi tidak sampai ke permukaan. Nah, itulah penjelasan tentang teks eksplanasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.